Okay, ang ating game 4. Hindi tayo nag-game. Shoutout sa'yo, Joji Perla. Ano yung score? Shoutout sa'yo, Joji Perla. Ano yung pangalan ka? Denmark. Shoutout sa'yo, Denmark. Shoutout sa'yo, pare. Jersey number 7. Pass to jersey number 19. Back to jersey number 7. Pinasa kay jersey number 3. Pinasa kay white shirt. Jersey number 7. Wala. Naku, na-rebound ba? Jersey number 13. Jersey number 13. Pinasa kay white shirt. Tumukol sa 3 points. 9 minutes and 55 seconds. Rebound by jersey number 601. Pass to shirt white. Pass to jersey number 13. Jersey number 13. Nakakuha ni jersey. Paso. Pumukol sa 3. Wala. Bagsik na rebound. Pinasa kay jersey. Ay, binalik kay Bagsik. Natapon. Jersey number 3. Bumababa. Spin move. Nawala ang bola. Foul. Nakakuha ng foul. Score ay 3-0. Jersey number 7, pass to jersey number 19. Pass to sa kalaban ay sa nawala. Jersey number 13, pass to jersey number 601. Naghahanap ng mapapasahan sila sa ay sa labas. Jersey number 2, pinasa kay Shirt. Nawala rin. Jersey number 7, nagdadala ng bola. Jump shot. Bang! 2 points. White shirt, nagdadala ng bola. Naghahanap ng mapapasahan. Pinasa kay Bagsik. Bagsik. Naghahanap ng mapapasahan. Bagsik, pinasa kay brown shirt. Tumira. Wala. Nakuha niya ulit. Bump. Pinasa kay jersey number 13. Jump shot. Wala ka rin. Nakuha ni jersey number 13. Pinasa kay shirt. Wala. White shirt. Pinasa kay jersey number 13. Ginelli. Bawal nga. Jersey number 2. Nagdadala ng bola. Jersey number 2. Tumiretso. Ni-layup. 2 points. White shirt. Nagdadala ng bola. White shirt. Na-steal ni Denmark. Woo! Kinaliwa. 2 points. Jersey number 13. Nagdadala ng bola. Jersey number 13. Tumira. Wala. Na-rebound ni jersey number 3. Jersey number 3. What a pass sa labas. White shirt, nagdadala ng bola. 7 minutes and 17 seconds. White shirt, naghahanap ng mapapasang pinasa sa gitna. Nabasa kay jersey number 601. Pinasa kay Bagsik, jump shot. 2 points. Oh, nawala ang bola. Jersey number 13. Jersey number 13. Dumiretso. Jump shot. Nakuha niya ulit. Pinasa kay Bagsik. Behind the back pass. Binalik. Jump shot. Wala. Rebound by Lobo. Ano yan? Lobo. Jersey number 2. Nagdadala ng bola. Pinasa kay jersey number 19. Jersey number 19. Binalik kay jersey number 2. Number 2. Oh! No, pero wala. Na-rebound din jersey number 601. Pinasa kay white shirt. Nawala ang bola. Last touch. Bagsik. Pinasa kay brown shirt. Jump shot. Wala. 6 minutes. Denmark. Pinasa kay jersey number 19. 2 points. Bagsik.
dumiretso. Pag-six, pinasa kay white shirt. White shirt. White shirt, pinasa kay jersey number 601. Jumang shot. Wala. Nakuha ni jersey number 3. Pinasa kay Denmark. Denmark. Pinasa kay jersey number 19. 2 points. Jersey number 13, nagdadala ng bola. Jersey number 13. Wala, Lea. Kaso wala. Jersey number 7, pinasa kay jersey number 13. Lea, 2 points. May score. May score daw, score. Let's go. Mamaya. Last 5 minutes and 12 seconds. Jersey number 19. Dumiretso, 2 points. Let's go. May score daw siya eh. Listen na magkano. White shirt, lumang shot. Wala, na-rebound ni. Jersey number 2, pinasa kay Bagsik. Bagsik, na-rebound ni jersey number 2. Jersey number 2, nagmamadali. Lumay-up, wala. Last touch by jersey number 3, Ataneo. Score, 5-14. Behind the back pass, binalik sa kanya. 2 points. Jersey number 7, pinasa kay Denmark. Denmark, nagdadala ng bola. Denmark. Pinasa kay jersey number 19. Jersey number 19, pinasa sa ilalim. 2 points. White shirt. Pinasa kay jersey number 13. Pinasa kay Bagsik. Tumawal sa press. Wala. Last touch by jersey number 13. Jersey number 19, nagmamadali. Pinasa sa kalaban. White shirt, nagdadala ng bola. White shirt. Nagkakaroon ng mapapasahan. Pinasa kay Bagsik. Bagsik, jumang shot. Wala. Jersey number 2, nagdadala ng bola. Dumiretso, pinasa sa labas. Kay Denmark, pumukol ng press. 3 points. Jersey number 13, nagdadala ng bola. Dumiretso, bumam. Wala. Jersey number 19, pinasa kay jersey number 3. Dumiretso, 2 points. Last 3 minutes and 15 seconds. Jersey number 13. Na-rebound ni jersey number 3. Denmark! Jumeli! 2 points. White shirt, nagdadala ng bola. Pinasa kay Bagsik. Bagsik, 8. Pinasa kay Brown shirt. Kuha ng jersey number 7 lang. Pinasa kay Denmark. Pinasa kay jersey number 19. 2 points. Bagsik, pumukol sa tres. Wala, na-rebound ni jersey number 2. Jersey number 2. Jersey number 2. Umit. 2 points. Last 2 minutes and 25 seconds. Jersey number 13. Pinasa kay white shirt. Pumukol sa tres. Wala, na-rebound ni jersey number 2. Pinasa kay Denmark. Denmark again. Denmark. Jumang shot. 2 points. Jersey number 6. Inbound. Steal lead. Jersey number 19. Oh, bumali. Last 1 minute and 50 seconds. 7:29 ang ating score. Jersey number 13, pinasa kay jersey number 7. Pinasa kay jersey number 3. Tumatake, wala. Na-steal ni jersey number 13, Bagsik. 2 points. Jersey number 2. Pinasa kay Denmark. Dumiretso, pinasa sa ilalim. Nakuha ni jersey number 3. Nag-fake. Na-steal ni jersey number 601. Step back by Bagsik, 3 points. Last 1 minute. Denmark, pinasa kay jersey number 19. To make progress. Wala. Last
Steal. Nakakuha ulit ng kalaban. 2 points. Jersey number 19. Nagdadala ng bola dumiretso. Jersey number 19. Pinasa sa ilalim. Wala. White shirt. Oras. Last 30 seconds. White shirt pumukol sa tres. Wala na rebound ni jersey number 13. 2 points. Score jersey number 2. 16-29. 3 Asuhan. points. Pag-sweep last 10 seconds. Pag-sweep 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.